बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। निसाब सर्फ सबक नंबर 9 में आज हम गर्दाने पढ़ेंगे फ़िअल मदारे की। फ़िअल मदारे मुस्बत मारूफ। तो मदारे वो जो हाल या इस्तकबाल की बात करता है, और मुस्बत जिसमें किसी काम का होना पाया जाता है, और मारूफ वो जिसमें फ़िअल की निस्बत फ़ाइल की तरफ की जाती है। और ये तो आपको अब तक समझ आ ही चुकी है। तो देखते हैं, यफ़अलु करता है या करेगा वो एक मर्द, सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब। यफ़अलानी करते हैं या करेंगे वो दो मर्द, सीगा तस्निया मुज़क्कर गायब। यफ़अलूना करते हैं या करेंगे वो सब मर्द, सीगा जमा मुज़क्कर गायब। अब देख लीजिए कि ये सब कलिमात के शुरू में हरफ मदारे मौजूद है। या हरफ मदारे है। हमने पढ़ा था कि 4 हुरूफ मदारे होते हैं, हमजा, ता, या, नून। तो यहाँ पर या हरफ मदारे मौजूद है। तफ़अलु करती है या करेगी वो एक औरत, सीगा वाहिद मुन्नस गायब। तफ़अलाने करती हैं या करेंगी वो दो औरतें, सीगा तस्निया मुन्नस गायब। यफ़अल्न करती हैं या करेंगी वो सब औरतें, सीगा जमा मुन्नस गायब। तो हमने पढ़ा था कि या जो है वो 4 कलिमात के शुरू में बतौर अलामत मदारे आता है, ठीक है, 3 मुज़क्कर गायब के और 1 जमा मुन्नस गायब का। तफ़अलु करता है या करेगा तो एक मर्द, सीगा वाहिद मुज़क्कर हाज़िर। तफ़अलानी करते हो या करोगे तुम दो मर्द, सीगा तस्निया मुज़क्कर हाज़िर। तफ़अलूना करते हो या करोगे तुम सब मर्द, सीगा जमा मुज़क्कर हाज़िर। तफ़अलीना करती है या करेगी तो एक औरत, सीगा वाहिद मुन्नस हाज़िर। तफ़अलाने करती हो या करोगी तुम दो औरतें, सीगा तस्निया मुन्नस हाज़िर। तफ़अलना करती हो या करोगी तुम सब औरतें, सीगा जमा मुन्नस हाज़िर। और ये ता अलामत मदारे मौजूद है। हम देखते हैं अफ़अलु, यहाँ पे हमजा बतौर अलामत मदारे आ गया। करता हूँ या करूँगा मैं एक मर्द या औरत, सीगा वाहिद मुतकल्लम मुज़क्कर व मुअन्नस। नफ़अलु, और यहाँ पर नून अलामत मदारे मौजूद है। करते हैं या करेंगे हम सब मर्द या औरतें, सीगा जमा मुतकल्लम मुज़क्कर व मुअन्नस। फ़िअल मदारे मुस्बत मजहूल। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको यहाँ पर खुशामदीद कहता हूँ जो इस चैनल पर रेगुलर आ रहे हैं और हमारी इन वीडियोस को देखकर इल्म दीन हासिल कर रहे हैं। नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि ऐसी मुफीद वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, और नए आने वाले और पुराने सब साथियों को दरख्वास्त करता हूँ कि वीडियो को लाइक करके अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, अपने फेसबुक और दीगर चैनल्स के ऊपर, आप सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर इसको शेयर कर दीजिए ताकि दीगर लोग भी फायदा उठा सकें। युफ़अलु किया जाता है या किया जाएगा वो एक मर्द, सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब। युफ़अलाने किए जाते हैं या किए जाएंगे वो दो मर्द, सीगा तस्निया मुज़क्कर गायब। युफ़अलूना किए जाते हैं या किए जाएंगे वो सब मर्द, सीगा जमा मुज़क्कर गायब। तुफ़अलु की जाती है या की जाएगी वो एक औरत, सीगा वाहिद मुअन्नस गायब। तुफ़अलाने की जाती हैं या की जाएंगी वो दो औरतें, सीगा तस्निया मुअन्नस गायब। युफ़अलना की जाती हैं या की जाएंगी वो सब औरतें, सीगा जमा मुअन्नस गायब। तुफ़अलु किया जाता है या किया जाएगा
تو ایک مرد، صیغہ واحد مذکر حاضر، تفعلانی کیے جاتے ہو یا کیے جاؤ گے تم دو مرد، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر، تفعلون کیے جاتے ہو یا کیے جاؤ گے تم سب مرد، صیغہ جمع مذکر حاضر، تفعلین کی جاتی ہے یا کی جائے گی تو ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث حاضر، تفعلان کی جاتی ہو یا کی جاؤ گی تم دو عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر، تفعلنا کی جاتی ہو یا کی جاؤ گی تم سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث حاضر۔ اور یہاں پھر وہی علامت مضارع میں حمزہ اور نون آ گیا، حمزہ اور نون متکلم کے لیے ہوتے ہیں، حمزہ واحد متکلم کے لیے اور نون جمع متکلم کے لیے، افعلو کیا جاتا ہوں یا کیا جاؤں گا میں ایک مرد، کی جاتی ہوں یا کی جاؤں گی میں ایک عورت، صیغہ واحد متکلم مذکر و مؤنث، نفعلو کیے جاتے ہیں یا کیے جائیں گے ہم سب مرد یا عورتیں، صیغہ جمع متکلم مذکر و مؤنث، فعل مضارع منفی معروف۔ اب مضارع منفی جب بنایا جاتا ہے تو معروف کے ساتھ لا لگاتے ہیں، لا یفعل نہیں کرتا ہے یا نہیں کرے گا وہ ایک مرد، صیغہ واحد مذکر غائب، لا یفعلان نہیں کرتے ہیں یا نہیں کریں گے وہ دو مرد، صیغہ تثنیہ مذکر غائب، لا یفعلون نہیں کرتے ہیں یا نہیں کریں گے وہ سب مرد، صیغہ جمع مذکر غائب، لا تفعلو نہیں کرتی ہے یا نہیں کرے گی وہ ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث غائب، لا تفعلان نہیں کرتی ہیں یا نہیں کریں گی وہ دو عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث غائب، لا یفعلن نہیں کرتی ہے یا نہیں کریں گی وہ سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث غائب۔ اب حاضر کے صیغے دیکھتے ہیں، لا تفعلو نہیں کرتا ہے یا نہیں کرے گا تو ایک مرد، صیغہ واحد مذکر حاضر، لا تفعلان نہیں کرتے ہو یا نہیں کرو گے تم دو مرد، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر، لا تفعلون نہیں کرتے ہو یا نہیں کرو گے تم سب مرد، صیغہ جمع مذکر حاضر، لا تفعلین نہیں کرتی ہے یا نہیں کرے گی تو ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث حاضر، لا تفعلان نہیں کرتی ہو یا نہیں کرو گی تم دو عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر، لا تفعلن نہیں کرتی ہو یا نہیں کرو گی تم سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث حاضر، لا افعل نہیں کرتا ہوں یا نہیں کروں گا میں ایک مرد، یا نہیں کرتی ہوں یا نہیں کروں گی میں ایک عورت، صیغہ واحد متکلم مذکر و مؤنث۔ پھر وہی بات واضح ہو رہی ہے کہ جو متکلم کے صیغے ہیں اس میں واحد تثنیہ اور جمع نہیں ہوتے، واحد اور جمع ہوتے ہیں، مذکر و مؤنث الگ الگ نہیں ہوتے، ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، لا نفعل نہیں کرتے ہیں یا نہیں کریں گی ہم سب مرد یا عورتیں، صیغہ جمع متکلم مذکر و مؤنث، فعل مضارع منفی مجہول، لا یفعل نہیں کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جائے گا وہ ایک مرد، صیغہ واحد مذکر غائب، لا یفعلان نہیں کیے جاتے ہیں یا نہیں کیے جائیں گے وہ دو مرد، صیغہ تثنیہ مذکر غائب، لا یفعلون نہیں کیے جاتے ہیں یا نہیں کیے جائیں گے وہ سب مرد، صیغہ جمع مذکر غائب، لا تفعلو نہیں کی جاتی ہے یا نہیں کی جائے گی وہ ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث غائب، لا تفعلان نہیں کی جاتی ہیں یا نہیں کی جائیں گی وہ دو عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث غائب، لا یفعلن
نہیں کی جاتی ہیں یا نہیں کی جائیں گی وہ سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث غائب۔ لا تفعلو نہیں کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جائے گا تو ایک مرد، صیغہ واحد مذکر حاضر۔ لا تفعلانے نہیں کیے جاتے ہو یا نہیں کیے جاؤ گے تم دو مرد، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر۔ لا تفعلونا نہیں کیے جاتے ہو یا نہیں کیے جاؤ گے تم سب مرد، صیغہ جمع مذکر حاضر۔ دیکھ لیجئے یہ ویڈیو آپ کے لیے کس قدر مفید ثابت ہو رہی ہے، تو ایسی مفید ویڈیو اپنے دوست احباب تک پہنچانے کے لیے ویڈیو کو لائک کر کے فوراً شیئر کر دیجئے، اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پہ، اپنے فیس بک، لنکڈ ان اور ٹویٹر پہ، اپنے پنٹرسٹ پہ، اپنے انسٹاگرام پہ، مختلف چینلز پہ اس کو شیئر کیجئے تاکہ جو لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں اٹھا سکیں، اور جتنے لوگوں کو بھی آپ کی وجہ سے علم دین ملے گا وہ سب کا آپ کو ثواب ملے گا۔ لا تفعلینا نہیں کی جاتی ہے یا نہیں کی جائے گی تو ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث حاضر۔ لا تفعلانے نہیں کی جاتی ہوں یا نہیں کی جاؤ گی تم دو عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر۔ لا تفعلنا نہیں کی جاتی ہو یا نہیں کی جاؤ گی تم سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث حاضر۔ لا افعلو نہیں کیا جاتا ہوں یا نہیں کیا جاؤں گا میں ایک مرد یا عورت، صیغہ واحد متکلم مذکر و مؤنث۔ لا نفعلو نہیں کیے جاتے ہیں یا نہیں کیے جائیں گے ہم سب مرد یا عورتیں، صیغہ جمع متکلم مذکر و مؤنث۔ یقیناً آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔